از گوش کردن و حرف شنیدنش لذت میبره دیگه. انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه. نظرتون در مورد خوندن خواننده زنجی؟ به اون مرحله نیستیم که بتونیم خانوما رو بیاریم. سمت ادامه داره نخوندنه. دیگه امیدوار نیستم راستشو بخوای. انقلاب هم همینطور بود مثلا، یعنی برای خوانندگی اینا بازم مشکلات داشتین یا نه؟ برعکس مثلا خیلی تشویق میکردن. من بچه بودم. شما طرحتون بنویسیم یکی دو تا از آقایونم قاطی بکنن. Do you like to have concert in Iran? I would like it if it's possible. They can turn off the microphone, turn off the light and drop the concert. النساء والجسد، النساء والصوت، النساء والتعبير، النساء والإبداع. إذا هي قضايا كلها كنعيشها وكنعيشها حسب التاريخ، بمعنى أن كاين لحظات صعود ونزول كيمكن يكون النساء في واحد المجتمع يوصلوا لقمة أنهم لاكسي للوصول أو ولوج الفضاء العمومي بكل بمعنى بكل التجليات ديالو، بكل المكونات ديالو، بكل كذلك الأطياف ديالو، ولكن يمكن كتجي واحد اللحظة أخرى اللي كتوقع فيها انتكاسة، اللي كتوقع فيها رجوع، وهذا الرجوع إلى الوراء هو اللي كيخوف بواحد الشكل كبير الحركة النسائية في المغرب. بمعنى أننا كتكون واحد اللحظات ديال كنطلعوا ونهبطوا، بمعنى ما كاينش واحد المسار يمكن نقولوا بأنه عمودي نحو المساواة الفعلية ونحو الحق في المواطنة للنساء والرجال. لأننا في هذه الحالة هذه كنلاحظوا بأن كان واحد الفلاش باك، كان واحد الرجوع إلى الوراء، إلى قمر، إلى الأغنية الإيرانية، إلى التعبير، إلى الجسد الحر في الفضاء الحر، ولكن في لحظة معينة كيولي هذا الجسد مقيد، مكسو، مغطي، عورة. والفقيه كيعبر على هذه المسألة هذه بأن الصوت في سي إيغوتيك، بمعنى أن الصوت فيه إغراء، وهذا الصوت فيه كذلك درجات. إذن هذه القضايا كلها كنعرف بأننا هنا الجمهور الحاضر له طبعا غادي كذلك غيتفاعل مع هذه القضايا، وانا هنا فقط لاتفاعل كذلك، ولكن بخلفيتي ديال جمعيه نسائيه تناضل في اصلاح القوانين، لانها هي كذلك المدخل، ولكن كذلك كتخاف من ديك اللحظات التاريخيه اللي كيقدروا يرجعوا فيها الوراء. وحنا في المغرب كنعرفوا نسبيا هذه الوضعيه هذه في الفضاء العمومي، في النساء في الفضاء العمومي، على مستوى اللباس، على مستوى التعبير، على مستوى كذلك مجموعه ديال السلوكات اللي ولات عندنا في الفضاء العمومي. الفضاء الخاص ما نهضروش عليه، هذاك كنقولوا نتكلم به زعما لا حرج اننا نتكلموا عليه، كنعرفوا وضعيه النساء فيه، ولكن الفضاء العمومي حاجه اخرى. فيلم رائع كي يتطرق لواحد القضية كونية، هي الحالة نتاع الفنانين بطريقة عامة والقضية نتاع النساء بخصوص. Donc je dis ça parce que j'ai l'impression que l'histoire est la même. Souvent il y a des grands festivals en Europe et pour obtenir un visa pour les gens du Sud pour se produire en Europe, c'est extrêmement difficile. Et je vois dans l'autre sens par rapport au fait de se produire en Iran. Certes, ce n'est pas la même chose et certes c'est dans un contexte iranien où en effet ça prend d'autres proportions. C'est que comme on la voit devient la femme et la femme c'est l'interdit.
Et là, donc, c'est extrêmement touchant, mais c'est extrêmement même scandaleux. C'est vrai que ce qui se passe en Iran, ça se passe dans d'autres pays en développement ou d'autres pays donc arabes ou en voie de démocratisation. Donc ce n'est pas l'Iran seul qui a donc ce trophée de la censure, ça se répète, ça se vit ailleurs. Et j'aimerais beaucoup que ce genre d'initiative se répète ou se fasse dans d'autres villes marocaines. Et vraiment, je trouve que c'est de l'éducation permanente, c'est de l'éducation populaire, c'est découvrir et le monde et l'art et des questions et des enjeux sociétaux formidables et l'avoir comme ça de manière si accessible et débattre donc avec des professionnels, débattre avec des artistes, c'est tout simplement vraiment félicitations.